લોકમત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। મહારાણા પ્રતાપજીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે વડોદરા રાજપૂત સમાજ તેમજ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ રાજપૂત એસોસિએશન દ્વારા તેઓની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી। આજરોજ મહારાણા પ્રતાપજીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે વડોદરા રાજપૂત સમાજ તથા સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ રાજપૂત એસોસિએશન દ્વારા સયાજીબાગથી શોભાયાત્રા કાઢી હતી। આ શોભાયાત્રામાં કેટલાક ઉપસ્થિતો ઘોડેસવારી કરી શોભાયાત્રામાં જોડાયા હતા। શોભાયાત્રા ફતેગંજ વિસ્તારમાં આવેલ મહારાણા પ્રતાપજીની પ્રતિમા પાસે પહોંચ્યા બાદ પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે વાઘોડિયાના ધારાસભ્ય ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા તથા રાજપૂત સમાજના આગેવાનો તેમજ મોટી સંખ્યામાં સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તથા મહારાણા પ્રતાપજીની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ રાજપૂત એસોસિએશનના અગ્રણી દ્વારા જણાવ્યું હતું કે આજના આ પ્રસંગમાં 500થી વધુ રાજપૂત સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા છે। અમે 17મી તારીખે તિથિ અનુસાર પણ જન્મજયંતિની ઉજવણી કરનાર છે। આ વર્ષે ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવા માટે સરકારને અપીલ કરી છે તેમ જણાવ્યું હતું। જય માતાજી, જય महाराणा प्रताप। आज रोज बड़ौदा के अंदर समस्त राजपूत समाज पूरे बड़ौदा शहर और बड़ौदा जिला में से 500 से अधिक हमारे राजपूत भाई बहनों आए हैं। महाराणा प्रताप की आज जन्म जयंती है। वैसे हम 17 तारीख को भी तिथि अनुसार भी मनाने वाले हैं, मगर इस साल हर वर्ष के जैसे हमने मनाया है, इस साल हमने गौ माता को राष्ट्रमाता जाहिर करने के लिए अपील की है, सरकार को अपील की है। सरकार जब पूरे देश के अंदर गौ वंश का कत्ल रोक रही है, गौ चोरी रोक रही है, उस समय हम भी ये मांग करते हैं कि गौ माता को पूरे देश के अंदर राष्ट्रमाता जाहिर करना चाहिए। ये हमारी मांग है। इस समय हमने ये मांग रखी है और धीरे धीरे सभी जगह हम ये चलाने वाले हैं। थैंक यू। आज के दिन एक महान प्रेरणा स्रोत है सारे देश के लिए, जिनका जन्म कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को हुआ था, महाराणा प्रताप का। और ये सारे राष्ट्र की सत्ता के सामने, मुगल की जो गुलामी थी देश की, उसके सामने सारे जीवन उन्होंने संघर्ष किया। कोई अपेक्षा नहीं रखी, कोई राजमहल नहीं बनाया, और देश की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत सिर्फ देश में नहीं, बाहर भी लोग महाराणा प्रताप के संघर्ष को याद करते हैं। समाजना खूब मोटी संख्या में लोग दर वर्षे महाराणा प्रताप जयंती की उजवणी करे छे। आज अमरा समाजना प्रमुख डॉक्टर जयेन्द्रसिंह, पराक्रमसिंह, विरमदेवसिंह, जाडेजा खूब मोटी संख्या में दर वर्षे आयोजन करता होय छे। समाजनी अंदर युवानों ने महाराणा प्रतापनी जन्म जयंतीना दिवसे एक सारो मेसेज जाए अने युवानो पण देशभक्ति माटे, मातृभूमि माटे पोताने पण एक महाराणा प्रतापनो इतिहास जाणीने लड़वानी इच्छा जागे ने महाराणा प्रताप कोण हता एनी एमना जीवनमां घड़तर रूपी उतार थाय ए माटे थईने आ कच्छ काठियावाड़ युवा राजपूत समाज द्वारा दर वर्षे आ कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आवे छे। खूब मोटी संख्यामां लोको जोडाईने आ महाराणा जयंतीनी निमित्ते उजवणी करता होय छे। एटले आपणा वीर पुरुष महाराणा प्रतापना चरणों में एमना जयंतीना दिवसे कोटि कोटि प्रणाम।